প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। আর যুবক ভাইদের উদ্দেশ্যে বলছি, পাওয়ার মিউজিক যখন স্পিকার চেক করছে, আপনাদের তো মন দিয়ে শুনতেই হবে, আর তার সাথে সাথে তালে তালে নাচতেই হবে, কারণ ক্যামেরাম্যানের ফোকাস সব সময় আপনাদের নজর রেখেছে DJMX Remix। पावर म्यूजिक। अरे क्यों बेटा, बाप बाप होता है। সাবধান বন্ধুরা, পুরুষোত্তমপুর থেকে পাওয়ার মিউজিক যখন স্পিকার চেক করছে, তখন আপনাদের তো কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করতেই হবে। তাই তো বলি, তাড়াতাড়ি ডিজে বক্সের সামনে থেকে সরে দূরে গিয়ে দাঁড়ান, ঠিক আছে? এই ব্যাটারা, তোরা বিনা অনুমতিতে তোদের বাপের এলাকায় ঢুকে পড়েছিস। এটা পুরুষোত্তমপুর থেকে পাওয়ার মিউজিকের এলাকা, এখান থেকে তাড়াতাড়ি পালা, না হলে পাওয়ার মিউজিক এমন বেশ মারবে তোদের কোমরের নিচে ফাঁক হয়ে যাবে, আর হাওড়ার ব্রিজের মতো শুধু হাওয়া খেলবে। DJMX Remix। कोशिश तो सब करते हैं, लेकिन सबका राज नहीं होता। डीजे है तुम्हारा बाप। পুরুষোত্তমপুর থেকে পাওয়ার মিউজিক। आओ नचिए गाइए। आप लोगों की खातिर पुरुषोत्तमपुर से पावर म्यूजिक शुरुआत करता है स्टार वाला प्रोग्राम। अरे जाओ जाओ, हमसे क्या टकराओगे जे तुम, हमसे टक्कर ले तो हार जाओगे जे तुम। जमाना मेरा है, जमाना मेरा है बेटवा, तो का पता होई हम कितना खतरनाक ही, क्योंकि हमने कई बार तो
सार जहांगिया फाड़ के खा दे रहा है और मुझसे बचने के लिए तुमने अपने मेहरारू के साया में जगह हेरा है। जा बेटवा जा 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 बेटवा जा। DJ MX Remix. कसम है ऐसा कुछ और पहले कठरी में मोदक रहे थे और वहाँ घमासान करे चलते हैं उखाड़ तो कुछ न पोवे उल्टा अपने मालिक का परेशान करे चलती है ना ससुरा हम DJ